दोस्तों, एक छोटे से गांव के लोग सीधे साधे और शरीफ थे। उनकी नेकी और मेहमान नवाजी दूर दूर तक मशहूर थी। उस गांव में एक अक्लमंद शख्स भी रहता था। लोग उसकी नसीहतें सुन तो लेते थे, लेकिन उन पर अमल नहीं करते थे। एक बार एक ठग ने उनके मुतालिक सुना तो वो उस गांव में बड़ी बुरी हालत में पहुंचा और लोगों को अपने लुट जाने की एक झूठी दास्तान सुनाई। लोगों ने हमदर्दी करते हुए उसकी खूब आवभगत की और रहने को एक मकान में इंतजाम करवा दिया। कुछ दिन गुजर गए तो ठग ने गांव वालों से कहा, मुझे कुल्हाड़ी दे दीजिए, मैं लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करूंगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों पर बोझ बना रहूं। लोग खुशी से राजी हो गए और उसे कुल्हाड़ी दे दी। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल दिया। सारा दिन वहाँ एक दरख्त के नीचे बैठा रहा और शाम को कुल्हाड़ी के लिए खाली हाथ वापस आ गया। लोग बड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि खाली हाथ क्यों लौट आए हो, क्या कोई खुशक दरख्त नहीं मिला? ठग कहने लगा कि दरख्त तो कई थे, लेकिन जब मैं एक दरख्त काटने लगा तो उस दरख्त ने मुझसे कहा, मुझे ना काटो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा माल और दौलत दूंगा। मैं रजामंद हो गया तो दरख्त ने मुझे ये तरकीब बताई कि अगर तुम मेरे खोखले तने के साथ कुछ रकम रख दिया करो तो दूसरी सुबह तुम्हारी रकम दुगनी हो जाया करेगी। मैं सारा दिन वहाँ बैठा इस पर गौर करता रहा कि जब तक आजमा न लिया जाए दरख्त के सच या झूठ के मुतालिक कुछ कहा नहीं जा सकता। लोगों ने अपनी आदत के मुताबिक उसकी बात पर यकीन कर लिया। उन्होंने उससे पूछा, तो भाई आजमाया क्यों नहीं? ठग कहने लगा, यह तो आप सब जानते हैं कि मैं एक लुटा हुआ मुसाफिर हूँ, भला मेरे पास इतनी रकम कहाँ से आती? आप लोग चूंकि मेरे मोहसिन हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को ये तरकीब बता रहा हूँ ताकि आपके एहसानात का कुछ तो बदला उतार सकूं। लोगों ने उसके खुलूस की बहुत तारीफ की और उस तरकीब को आजमाने का फैसला कर लिया। उस गांव में एक अक्लमंद शख्स रहता था। उस अक्लमंद आदमी ने गांव वालों को समझाया, लेकिन वो ना माने तो लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। लोगों ने मिलकर कुछ रकम जमा की और बताए हुए दरख्त के तने के साथ रख दी। रात को वही मुसाफिर वहाँ गया और रकम गिनकर अपने पास से उतनी ही रकम और रख दी। दूसरी सुबह जब लोग वहाँ पर गए तो सचमुच रकम दुगनी हो गई थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुए और मुसाफिर के कहने पर उन्होंने वो सारी रकम वहीं रहने दी ताकि रकम इस बार फिर दुगनी हो जाए। उधर अक्लमंद आदमी बहुत हैरान था और सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बहुत गौर फिक्र के बाद वो समझ गया कि यह मुसाफिर कोई ठग है। इस ख्याल के आते ही वो शाम को उस दरख्त के करीब झाड़ियों में छुप गया। जब अंधेरा छाने लगा तो वही ठग जो मुसाफिर के रूप में था छुपता छुपाता आया और रकम के बराबर उतनी ही रकम और रख के चला गया। अक्लमंद आदमी ये देखकर दिल ही दिल में खूब हंसा। ठग की वापसी के बाद वो भी तेज तेज कदमों से घर आ गया। दूसरी सुबह लोगों ने फिर वहाँ दुगनी रकम पाई। अब उन्हें यकीन हो गया कि यह आदमी सच कह रहा है और ये दरख्त एक करामाती दरख्त है। ठग ने उनसे कहा, अगर आप लोग यहाँ बहुत सारी दौलत रख दें तो दुनिया के बहुत अमीर इंसान बन जाएंगे। लोग लालच में आ गए
اور شام تک پورے گاؤں کی دولت وہاں ڈھیر ہو گئی. لیکن عقلمند شخص نے اس مرتبہ بھی اپنی رقم شامل نہ کی اور کچھ سوچنے لگا. شام کے سائے ڈھلتے ہی عقلمند آدمی وہاں پہنچ گیا اور جلدی جلدی ساری رقم بوریوں میں بھر کر ایک نالے کے پاس چھپا دی اور ایک چادر میں چھوٹے چھوٹے پتھر بھر کر گٹھڑی بنائی اور اس جگہ رکھ دی. رات کو جب ٹھگ خوشی خوشی آیا تو سمجھ گیا کہ آج لوگوں نے اپنی ساری رقم چادر میں باندھ دی ہے. اس نے گٹھڑی اٹھائی اور وہاں سے چل دیا. ادھر عقلمند شخص کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب وہ دھوکے باز نہیں آئے گا تو وہ بھی گھر واپس لوٹ کر آ گیا. دوسری صبح جب لوگ خوشی خوشی وہاں پہنچے تو رقم وہاں سے غائب تھی. سب اپنے سر پیٹ کر رہ گئے. وہ ٹھگ کے ٹھکانے پر آئے لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھا. شام تک وہ اسے ڈھونڈتے رہے لیکن وہ کہیں نہ ملا. ادھر ٹھگ ساری رات مسلسل جاگتا رہا اور چلتا رہا تاکہ گاؤں والوں کی پہنچ سے بہت دور نکل جائے. کافی دور جا کر ایک ویران جگہ پر وہ رک گیا اور جب اس نے گٹھڑی کھولی تو دیکھا کہ اس میں تو رقم کے بجائے پتھر پڑے. وہ بہت پریشان ہوا لیکن اسے اندازہ ہو گیا کہ عقلمند شخص کو کسی نہ کسی طرح اس کی ٹھگی کا اندازہ ہو گیا ہے اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا ہے. اگر اب وہ واپس جاتا تو لوگ اس کی بات پر یقین کرنے کی بجائے اس کی صحیح مرمت کرتے. لہٰذا اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی. ادھر گاؤں میں جب لوگ کافی پریشان ہو چکے تو عقلمند آدمی نے انہیں بلایا اور انہیں سارا واقعہ بتایا اور ان کی وہ رقم جو انہوں نے وہاں پہ جمع کی تھی وہ بھی انہیں لوٹا دی جو دگنی ہو گئی تھی. لوگ بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد سے وہ اس کی نہ صرف عزت کرنے لگے بلکہ ہر کام اس کے مشورے سے کرنے لگے اور وہ ٹھگ جو اس گاؤں کے لوگوں کو لوٹنے آیا تھا خود لٹ کے چلا گیا. دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی کہانی بھی ضرور پسند آئی ہوگی. اپنے رائے سے ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں آگاہ ضرور کریں اور اگر آپ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں. ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں.